Ha? Tatay, kausap po kita sa phone. Nag-voicemail po ako. Oh. Yung bata, oh. Oh, hello. Ay, naku, naku. Aba, yung phone mo, nalimutan mo, anak. Wala kang phone. Anak, nalimutan mo yung phone mo. Ay, naku, nagdadrama yung phone mo. Yes, nalimutan mo. Hello, Tay. Oh, aba, nag-exercise. Oh, ba't nasa luto? Nasa luto? Ha? Oh. Get your phone. Oh. Hello, Tay, Tay. Opo. Si Yana, andito po. Nag-scrub. Oh. Awa naman yung phone mo. Hello, Tay, hello? Opo, kumakanta po, Tatay. Opo. Ayan, gaya-gaya. Opo, Tay, opo. Hindi po siya malikot. Hindi po, mabait po, hindi po malikot. Hindi po. Oh.